Hello kids, good morning. We will make sound today. Nandito si Omar, nandito din si Jillian. Okay, ready Omar? Jillian? Lahat? Tumingin kay Teacher Faye. Okay. Say the sound. Ah. Again. Ah. Again. Ah. Kayo lang daw, be? Ah. Again. Ah. Very good. Next sound. What sound is this? Again. Jillian, harap dito, Jillian. Omar. Tandaan ha, sound of this is ano, Jillian, oh? I-close ang mo. Yan. Next. Jillian, tingin kay Teacher Faith. Tanawa ang picture. Tanawa, oh. Ulit. Again. So, alam ni Omar ang sound niya. Okay, next. Ito. Again, Jillian. Again. Again. Very good. This one, tingnan nyo. Meron siyang talo sa taas. Meron siyang hat. The sound is this is E. Again. E. Jillian, tingin dito, Jillian. E. Again. E. Very good. Next. D. Look at this. D. Again. D. Again. D. Again. D. Very good, Omar. This one. Again. Jillian. Hindi na kikinig si Jillian. No. Tingnan mo si Teacher Faith. No. No. Kaya na ni Omar. Omar, be? Okay. No. Turtle. Ano na lang? Turtle. Okay. Next. Ito yung sinulat mo ni Jillian kanina, Ay, alam na ni Omar konti ba? Ay, naamanday dira. Again. Tingin dito. Jillian to. Tingin kay Teacher Faith. Again. Ano ang ipon ng... Ikaw, be? Fish. Teacher Faith. Teacher Faith. Okay. Jillian, ikaw daw, be? Sound, be? Very good. Ano ba? Jillian ba? May na teacher. Okay, next. Ito. B. Omar, ikaw na, be? B. Again. B. Again. B. Again. B. Napa. Sound. Again. May natunog siya. Again. Ulit. Tingin dito, Omar. Again. Okay, very good. This one, galit. Again. Ito, Jillian. Again. Very good. Okay, quick sound. Dami na rin sound. G. Again. G. Jillian, tingin. G. Again. G. Ano yung sound? G. Okay. G. As in, go. Last. Tingnan mo to, Jillian. Ito.
Parehas sila ng letter C. Dito ka, Omar. Mag-alcohol ka, bebe. Dali. Hi! Saan na sila kaya? Patingin ka mag-alcohol si Omar. Mag-ulit na si Omar. Check pag ko module. Di na. Okay. Again. Anong sound ito? Ay, meron pa. Meron pa, Jillian. Omar. Tingin dito, Omar. Tanawa, Omar. Tanawang sound. Ano. Itaas ang dila. Ibutang sa taas. Ibutang sa langala-ngala. Sa ngala-ngala ba? Very good. Ibutang sa ngala-ngala. Very good. Next, ito. Kagatin ang dila. Again. Jillian, diri ka Jillian. Mag-sound Jillian. Tandaan tanawa ang itsura. Kagata ang dila. Kagata. Kagata ba? Kagata. Kagat ba? Kagat. Dili, Omar. Naang dila diri sa ngipon banda. Nurse. Inabe? Nurse. Praktiso ni mo ni ha? Again. Dili, ana. Ngisi ba, ngisin? May katatabiran karan. Parang sa ako ang ngipon. Yan. Sige, ngisi. Yan. Very good, Omar. Kuha na ni Omar ba? Ay, galing Omar ba? Yay! So, i-review natin yan next week, ha? Lahat ng sound natin. Okay.